हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर। ঠিক এই গজলটাই এতটুকু অংশ আমি শুধুমাত্র মোবাইল দিয়ে এডিট করছি, কোনো প্রকার মাইক্রোফোন ইউজ করি নাই, শুধুমাত্র মোবাইল দিয়ে। চলুন দেখা যাক সেটা কেমন হয়েছে। हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर। अल्लाह 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 कर, हरदम अल्लाह अल्लाह कर। সুন্দর না? এটা হচ্ছে এডিটিংয়ের একটা ক্লাস নেব ইনশাল্লাহ। যারা এডিটিং শিখতে চান তারা দ্রুত অ্যাপ্লাই করুন।